اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جہاں بےکس اور مجبور لوگ پائے جاتے ہیں وہاں مخیر حضرات کی بھی کوئی کمی نہیں۔ تجھے کم از کم 500 روپے تو دینے چاہیے تھے۔ ہم پیشہ ور بھکاریوں کو تو دل کھول کر بھیک دیتے ہیں مگر حقیقی مستحق لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ آپ یقین کریں پاکستان میں پیسے کی کوئی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو صرف مینجمنٹ اور پلاننگ کی ہے۔ کہنے لگی بھائی اگر میں مر گئی تو مجھے معاف کر دینا، بخش دینا۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں شہر میں باپ نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنے 3 بچوں کو مار کر اپنے آپ کو گولی مار لی۔ فلاں شہر میں ماں نے اپنے 5 بچوں کو زہر دے کر خود نہر میں چھلانگ لگا دی۔ فلاں شہر میں ماں اپنے 2 لختے جگروں سمیت پل پر سے نہر میں کود گئی۔ فلاں شہر میں 6 بچوں کے باپ نے اس لیے زہر کھا لیا کہ قرض خواہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مگر آج جب میں ایک اسپتال میں داخل ہوا، گلی میں جا رہا تھا کہ میرے دائیں طرف دیوار سے لگی خاتون نے آہستہ سے کہا بھائی، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو اندازہ ہوا شاید وہ مجھی سے مخاطب ہے۔ میں اس کے قریب ہوا۔ جی بہن۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی اور سائلانہ آواز کے ساتھ بولی بھائی میرا بیٹا یہاں داخل ہے اور میں نے گھر جانا ہے مگر میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بہن کس جگہ جانا ہے آپ نے؟ تو اس نے شہر کا نام بتایا۔ میں نے کہا کتنا کرایہ لگتا ہے؟ کہنے لگی آپ بس مجھے 100 روپے دے دیں، میں گزارا کر لوں گی۔ جب میں نے 100 روپے نکال کر اس کو دیے تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ وہ بڑی افسردہ اور کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ بولی بھائی اگر میں مر گئی تو مجھے معاف کر دینا، بخش دینا۔ میں نے کہا بہن یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ تو وہ کہنے لگی بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے مجھے بخش دینا، میں آپ کو واپس نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر میں بھی رنجیدہ ہو گیا اور ابر آلود آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا میری بہن اللہ پاک آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو لمبی اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ میں آپ کو قرض نہیں دے رہا اور نہ ہی آپ کو واپس کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر یہ کم ہے تو اور لے لیں۔ نہیں میں گزارا کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز باہر کو چل دی اور میں اندر کی طرف چل پڑا۔ بس ایک چھوٹا سا کام تھا، مجھے تقریباً 10 منٹ لگے ہوں گے، اور وہ کام کر کے باہر آ گیا تو میرا دماغ ایک بار پھر 10 منٹ پہلے والی کیفیت سے 2-4 ہونے لگا۔ ضمیر تھا کہ مطمئن نہیں تھا، مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تجھے کم از کم اس کو 500 روپے تو دینے چاہیے تھے، مگر اب وہ جا چکی تھی۔ دیر تک سوچتا رہا کہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے بےکس اور مجبور لوگ ہیں جو شاہوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ناظرین یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جہاں بےکس اور مجبور لوگ پائے جاتے ہیں وہاں مخیر حضرات کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ہم پیشہ ور بھکاریوں اور نشئیوں کو تو دل کھول کر خیرات دیتے ہیں مگر حقیقی مستحق لوگ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ ہم میک ڈونلڈز اور KFC پر تو دوستوں کے ساتھ ہزاروں اڑا دیتے ہیں مگر کسی گھر میں موجود اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں پر نظر نہیں پڑتی جو بیچاری کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی۔
हमें सैरो तफरी के लिए मरी और शुमाली इलाका जात तो क्या पेरिस और स्विट्जरलैंड तक नजर आ जाते हैं, मगर अपने ही मोहल्ले में कंपसरी की जिंदगी गुजारने वाले हरगिज दिखाई नहीं देते। याद रखें, ये पैसा, ये दौलत हमेशा के लिए किसी के साथ रही है, ना रहेगी। नाजरीन, कभी आप फास्ट फूड पर हजारों उड़ाने की बजाय किसी बेकस और मजबूर को कुछ देकर तो देखें, और फिर देखें कि किस कदर सुकून मिलता है। एक ऐसा सुकून जो ना किसी खुशनुमा मकाम पर है और ना ही आप पैसे खर्च करके हासिल कर सकते हैं। इसे सुकून कल्ब कहते हैं, जो कि सिर्फ ऐसा अमल करने से हासिल होता है जिससे अल्लाह ताला की खुशनुदी और कुर्बत हासिल हो। नाजरीन, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो पेशावर भिखारियों को देने की बजाय अपने गिरदो नवा में देखें और ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद करें जो किसी से मांग भी नहीं सकते। और हाँ, सबसे बेहतर ये है कि खैरात देने की बजाय अगर उस घर का कोई फर्द बेरोजगार है तो उसके लिए मुनासिब रोजगार का वसीला बने, ताकि उस घर की रोजी रोटी का मुस्तकिल इंतजाम हो सके। आप यकीन करें कि जब आप इस नज़र से देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे घराने मिलेंगे जिनके यहाँ खाने का फुकदान तो अपनी जगह, इनके बच्चों के तन पर कपड़े तक नहीं है। महंगाई के इस दौर में गरीब कैसे गुजारा करता है, ये बात लग्जरी घरों, बड़ी बड़ी गाड़ियों और एयर कंडीशंस में रहने वाले क्या जाने। नाजरीन, अब तक जो बात हुई वो तो थी साहिब हैसियत लोगों के बारे में, और अब मैं मुखातिब हूँ अरबाब इख्तियार से। खुदारा, लंगर खाने खोलने की बजाय कौम में खुद एतमादी पैदा करें और पिसे हुए लोगों को ऊपर लाने के लिए इनके लिए रोजगार का मुनासिब बंदोबस्त करें, ताकि हर बंदा अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके। मगर यहाँ तो हुकूमतें लंगर खानों के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी ही ये है कि ऐसी प्लानिंग करें कि कौम की खुशहाली के साथ साथ आम आदमी को बुनियादी हुकूक उसकी दहलीज पर मैसर हों। लिहाजा हुकूमत को एक ना एक दिन कोई बड़ा कदम उठाना होगा। इस तरह की प्लानिंग और मैनेजमेंट करना पड़ेगी जिससे अमीर की जेब से पैसा निकलकर गरीब के पास जाए, तो तब कहीं जाकर इस कौम की हालत बेहतर होगी। इस सिलसिले में गुज़श्ता हुकूमत, जो कि तकरीबन 15-16 माह रही, इसने एक ऐलान भी किया था और यह भी कहा था कि 1 माह तक इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, मगर फिर न जाने क्यों ये मामला खटाई में पड़ गया। मेरा इशारा पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों की तरफ है, और शायद आप यकीन ना करें, मेरे छोटे से दिमाग में ये बात गुज़श्ता 3 साल से गूंज रही थी, और इसके साथ 2 चीज़ें और भी हैं। एक ये कि मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद ना सिर्फ बढ़ाई जाए, बल्कि शनाख्ती कार्ड और चीनी के साथ साबुन और घी के साथ माश की दाल वाला पैकेट मशरूत ना किया जाए, बल्कि जो भी बंदा लाइन में लग जाता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी मर्जी से खरीदारी कर सके। आप यकीन करें, पैसे वाला कोई भी बंदा कभी लाइन में नहीं लगेगा। दूसरा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की इम्तियाजी कीमत की मद में बचने वाले पैसे को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे फलाही मंसूबों को बेहतर बनाकर गरीब को रिलीफ दिया जाए। अब आप सोचेंगे कि पेट्रोलियम की इम्तियाजी कीमत से कैसे पैसे बचेंगे, तो इसका जवाब बड़ा सादा सा है। मिडिल क्लास जहां 10 लीटर खर्च करता है, हाई क्लास वहां 100 लीटर उड़ाती है, और ये तीनों रिलीफ उस वक्त तक जारी रहें जब तक आप गरीब को रोजगार मुहैया करने के काबिल नहीं हो जाते। नाजरीन, आप यकीन करें, पाकिस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं,
आप सड़क पर देखें तो आपको 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक वाली गाड़ियों की लाइनें नजर आएंगी। ऐसे ऐसे घराने हैं जिनके जितने अफराद हैं उतनी ही गाड़ियां हैं। क्या ये पानी से चलती हैं? लिहाजा अगर हुकूमत माफियाज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती तो मुल्क का सारा पैसा हस्बे मामूल दुबई, लंदन, अमेरिका और पानामा जैसी रियासतों में मुंतकिल होता रहेगा और यहाँ गरीब तबका गुर्बत की चक्की में पिसता रहेगा। गुज़श्ता 70 साल से हर कोई जाती मुफादात की सियासत और प्लानिंग करता आ रहा है। खुदारा अब इस कौम के बारे में भी सोच ले। और हाँ, मुझे वीडियो को तूल देने का हरगिज शौक नहीं, 30 सेकंड की बने या 3 मिनट की, सिर्फ मकसद की और टू दी पॉइंट बात करूंगा। आप मेरी बातों से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ, ये आपका हक है, मगर मेरी नज़र में हकीकत यही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक वाला बटन भी साथ ही मौजूद है, उस पर उंगली ठोक दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हम सब का अल्लाह निगहबान।